Good evening, friends. Happy Easter Monday. Today I am quite late because whole day busy with my work. So today, thought of the day, whatever you think to do just now, please try your best and do immediately. Who knows? Maybe you don't get time second time. So please do whatever you want to do, but definitely a good work. I am not saying about any wrong word. Some wish, some help, which good for the society. Please do immediately. বন্ধুরা, আজকে একটু দেরি হয়ে গেল সারাদিন নানা রকম কাজের জন্য। আজকের চিন্তন তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। যখন যেটা মনে হবে সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলো। হয়তো সেকেন্ড টাইম তোমরা সেই সুযোগটা নাও পেতে পারো, কিন্তু অবশ্যই সেটা কোনো ভালো কাজ যেটা সমাজের উন্নতি করবে, দশের উপকারে আসবে, সেরকম কাজের কথা বলছি, কোনো খারাপ কাজের কথা কিন্তু বলছি না। आशा करी तुमरा ईस्टर भालो काटिएछो। दोस्तों, आज का चिंतन यही है, जो आपका मन में है ज़रूर कीजिए, जो समाज के लिए अच्छे हो। एकदम टाइम बर्बाद मत कीजिए। कौन बोल सके आपको फिर से ये समय नहीं मिल सकता है। लेकिन कोई अच्छा काम जो सोसाइटी का अच्छा होगा, ऐसा अच्छा काम अगर आपका मन में आए ज़रूर कीजिए, तुरंत कीजिए। हैप्पी मंडे, हैव अ ब्लेस्ड वीक टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शिवरात्रि।